കോയമ്പത്തൂർ വനമേഖലയിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പെൺകാട്ടാന രണ്ടാം ദിവസവും ചികിത്സയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരുതമല വനത്തിൽ നിന്നാണ് ആനയെ കണ്ടെത്തിയത്. ആനയ്ക്കൊപ്പം കുട്ടിയുമുണ്ട്. ആനയ്ക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും നൽകി ആരോഗ്യപുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ. ആനയെ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചു. ആനയ്ക്കും ആനക്കുട്ടിക്കും വെള്ളവും പഴവും തേങ്ങയും നൽകി വനംവകുപ്പും വെറ്റിനറി സംഘവും നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. உடல்நலக்குறைவோட ஒரு தகவல் வந்து பார்த்தாங்க. இது பண்ணிட்டு தான் இப்போ நின்றுக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் தற்போது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நிம்மதி அப்படிங்கிற ஒரு அதான் நேற்று மதியானத்தில் வந்து யானை கண்காணித்து தொடர்ந்து யானையை வந்து ஒரு குழி அமைத்து யானையை வந்து ஒரு சைடாக கொண்டு வந்து இப்போ நிறுத்தின பணிகளை வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து வனத்துறை ஈடுபட்டிருக்காங்க, தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா UTV ന്യൂസ് പാലക്കാട്.